Sige. Isa akong record ha. Para kay Sir Chef Boy Lugro. Yum yum yum. Kim Sung. Char. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Pagising ko sa umaga, tawagin na ang tropa. Tropang mas kaya, ang hilig niya'y sa kusina. Pare buksan na TV, manunood na si kumare. Kulang kasi ang resipe, ang niluluto ni kumare. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Abot nga ng ballpen, may kulang sa ating ingredients. Paano ko makilala? Hindi ko alam ang itsura. Iguguhit ko na lang para ko malaman. Si Chef Boy Lugro nandito na. Sa umaga siya natin nagpapasaya. Kung lasang Pinoy ang hanap mo, si Chef Boy Lugro ang bahala sa inyo. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum yum yum. Ano ba?